পরম দয়াল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের রানন্দিত জয়গুরু ভালোবাসা। এখন মে মাস, প্রার্থনার টাইম এখন 6:13 সন্ধ্যা প্রার্থনা। এখন প্রার্থনার টাইম হয়ে আসছে। আমি ঠাকুরের সামনে এসেছি, ঠাকুরের লাইটটা দিয়ে দিই। আপনারা প্রত্যেকে ঠাকুরের আসনটা সাদা করবার চেষ্টা করবেন। ঠাকুরকে আমাদের পারিবারিক ঠাকুরকে আমরা পারিবারিক জীবনের সাথে একই রকম খাটের পালিশ দিয়ে ঠাকুরের আসন করবেন না। আমাদের সাদা আসন করবেন। ঠাকুর ভালো রাখবে। যে ঠাকুর যে ফুলে সন্তুষ্ট, কথায় আছে। আমাদের পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সাদা আসনে থাকতে ভালোবাসেন। সাদা এনাকে রাখবেন, ভালো থাকবেন, দয়া পাবেন, অঝরে দয়া ধরবে। আপনার সাফল্য কামনা আসবেই আসবে। আমি 100% গ্যারান্টি। আমরা ভালো আছি, ভালো থাকবই। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পরম পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আমার সংসারের একজন গার্জিয়ান। ইনি ছাড়া কিছু ভাবাই যায় না। এই এতটা জীবনটা ছোট নয়, অনেক বড় জীবন। এর মধ্যে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দীক্ষা নেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরম দয়াল কৃপাময় সবসময় কৃপা করছে আমাদের। প্রার্থনার টাইম হয়ে আসছে প্রায়। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। প্রার্থনার সময় হয়ে গেল। আপনারা প্রার্থনা করুন, যে যেখানেই থাকবেন ঠাকুরের। बार कर बेनती राधा श्यामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूला में नहीं पाया भेदा, काल करूं के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो भवर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिला रहे सब मनती घानी। भाग जगाओ मेरे आदि का मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा दे सुहाय है धरती खानी, बिना संत पाहे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाए, बृहय अनुराग जोगायो के घर पहुँचुबाए। साधु संग कर सार लसो मन पियायो घाय, प्रेम लगाओ गुरु चरण में मन शांतन आए। तड़ा पाई उठे वे कला रहू कस पिया घर जाए, दर्शन रसन तने तलाहू गाहे मन तीरताए। छोड़ा तो चरे आकार समय करी शब्द विलासा, धाम धाम निरख तो चले पावे निज घर बासा। आशा मेरे मन बसे रही चिताई उदासा, विनय सुनाऊ कृपा करो दीदे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मांगे उदाना प्रेम धार बरखा करो कला अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत लहू नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मांगे उदाना प्रेम धार बरखा करो कलामृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे
অত স্বামী সুকার করো গাও অত লাহু নিত রাধা স্বামী সুকার করো গাও অত লাহু নিত রাধা স্বামী। বার বার কর জোড় কার সবিনয় করই উপকার সাধু সঙ্গম হিদাওয়ানিত পরম গুরু দাতার কৃপা সিন্ধু সমরথ পুরুষ আদি অনাদি অপার রাধা স্বামী পরম পেত मैं तुम सदा राधार बार बार बोलो जाओ तन मन हार चरण पार काम कले मई गाओ बेहर करे जश कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्तिमय देव प्रभु दीनानाथ हाथ गहाओ तुमी हान करू अब राखो ने तो साथ दीन दयाल कृपा निधि काम को धाम दालोब सब विधि अवगुण हार मई प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मई पड़ा राधा स्वामी गुरु सम्राट तुम बिना औरन दूसरा करू दया पर तुम दारे अति विलम्ब के ओ दया करो मेरे साइया दे प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कार सविनय कर उपकार साधु संग महिदावानित परम गुरु दातार साधु संग महिदावानित परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिलन्दस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुरुस्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापनं भक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागुरुदीकं तत्तं नागुरुदीकं ताप तत्त्वज्ञानतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरादर्नादिश्य गुरुपारादैवतं गुरुपारातरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याद्लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चालं सर्वादिशक्तिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं साधिगुरुं तं नमामि साधिगुरुं तं नमामि साधिगुरुं तं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधा गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ रे मोह का पोचा चोरी बदने बोलो हरि 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 नाम करो ब्रह्म जीव बोल
ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত সত্যার গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ পাঠ। অর্থমান যশ ইত্যাদি পাহাড় আসে আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভাবতে হয় না। সাবধান হওয়া পূর্বে তোমার ঠাকুরত্ব না জানলে কেউ তোমার কেন্দ্রেও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণ ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত যেন হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গতে গতে পাঠে। মা আমার জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তীর্থ হয়, বিদার্থ হয়, তবে তুমি সত্যি বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্যম বন্দে মাতৃগণ বন্দে হম কৃষ্ণতম বন্দে পুরুষোত্তম। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়, জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়, আচার্যদেব শ্রী শ্রী বর্তা কি জয়, বর্তমান আচার্যদেব পরম পূজ্য বদ বাবাই দাদা কি জয়। জয় গুরু। প্রার্থনা শেষ হলো। আপনাদের প্রতিপাদ থেকে মঙ্গল প্রার্থনা করি, সবার ভালো হোক। জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম।